Hello mga Ludi. Glorious General muna tayo kay Silong. Ito guys, unang upakan natin si Nana. Diretso na tayo sa 1 minute. Kaso nakatras pa siya. So goods lang. Patikim-tikim sundot muna tayo. Ito naman si Lancelot. Balibag. May takas naman guys. Boring. So ito guys, try natin ni contest tong turtle. Ayun, nadari natin. Kung dito na tayo magkakasagutan guys, dali natin si Lancelot. Kaso nabanatan tayo ni Pakito. Emoji ka pa, mamaya kayo sa akin. Ito guys, may mga makulit dito sa gold lane. Upakan natin yung mga kalaban dito. Pala, gabuli na yung low HP. Sayang guys, isang sundot na lang. Ito na naman si Lancelot guys sa mid. Try nating banatan, kaso mayroong ulti ang Nana guys. Naabutan tayo doon, pero sige lang. Ito guys, may nagpupus na nakalaban dito, dalawa. Baba, abutan natin. Binalibag sa torre. Nadali si Pakito. Nagantihan natin guys. Ito si Lancelot, try natin, mukhang wala namang takbuhan. Baka pa tayo, double kill agad. 4-2 na tayo guys. Try natin konti si Lancelot sa blue. Makuha ba natin to? Nadali natin guys. Sabay nadali pa siya. Panis. Push natin. Push. Hindi puro kill lang. Dapat push din. 5-2 na tayo guys. Kaga-aga pa. Kuha natin yung turtle. Sabay habuli na. Agresibo tayo na guys. Pag nagsila na tayo. Natingat lang tayo. Dali. Double kill na naman yata guys. Saan ka punta? Dali. Kaso masakit pa yung torre guys. Pero sige lang. Ayun si Moscow guys. Labanatan na lang yun natin. Hindi na natin pa-win yan guys. Low HP na. PS. Thank you. 8-3 na tayo guys. Nana. Tiwala lang sa abang-abang. Naka-ulti pa. Pero madadali. Mukhang madadali. Tumakbo ka pa. Nadali. Atras. Lumaban ka. Takbo. Tragis. Ayay. Emoji si Moscow guys. Ito gantihan natin guys. Same place. Ubusin na yung dyan. Skill dyan. Lusaw. Bilis ng karma. Emoji ka pa. Bana tayo dito guys. Kaso may Nana na naman. Ito si Nana yung nakakaanulis eh. Dito tsaga lang sa pag-aabang guys. Sabay ultihan na natin. Nag-skill na yung mga kalaban guys. Habulin na natin to. Pa isa-isa. Nana nadali. Lumaban si Pakito. Double kill. Mayroong saber sa likod. Nadali si Vixania. Habulin natin. Kaso si Lancelot ang lumapit. Nadali. Lusaw. Triple kill. Moscow. At saka si Lancelot. Maniac Savage. Panis. Dali guys. Savage na. Paano ba yan? Matatapos na ba? Tatapusin na ba natin to? Savage Silong Gaming guys. Si Glorious General. Hindi pa matatapos guys. May Nana na. Walang minions. Dito ulit. Abang-abang muna tayo. Ubusin na naman natin guys. Lancelot low HP. Dali. Habulin na. Saber. Di naka-ulti. Boom. Dali. Double kill. Triple kill. Nana. Sorry ka. Maniac. Maniac na naman. Kasi patay yung isa. Dito tayo makasabits ulit. One dito na. Matatapos na guys. Sabits. Tapos may maniac ba ulit. Dali guys. Thank you for watching. Galing manundot ng silong natin guys. Nakasabits tayo. Sabay maniac pa ulit. Isa kang alamat. Silong. 19.5 guys. Thank you sa mga nanood. Please like and follow, share. Bye-bye. BTN guys, malala. Panis.